Yanarade Kristo Yesu asumdie enka adofonum nyinaara. Omfa ncheme ebrene tia ye paa so. Esese ye din komo. Wede Kristo asumdie tia obiara. Yada saforade asese ode na de nso achaye. Erade ade akwanya sonko adom ye se ye chenesem ti mesrew se obetua ben na ye ti erade asem na onso oba na wa share no inviting kofo na asherade die ne munyam yada Kristo Yesu ase se ode kwasi ada foforo so ache yembio asherade ani se menomi no eche na asem ti mesra oba na wa share siama bright asaba bio enye easy adwumande na from so Kristo Yesu na wa frɛ no ono abeso yemu ade atwa meti adofo nom nyinara baby a wa otimi nka biara meti awo me de Kristo Yesu asumdie abronti ase nyina so etia opa me gidi se Awurade adom bia ho ye yada tumi nyina awura na se na adom na aye yensa mfiri yenwuma mu keka yenwuma nko ade anke foto wuo on etie no Awurade adom yete ase a ye be hye nanim na mesere boa bra na yenin komo bra etia wa bi ene de yasem ne be ka no ene easy. If you don't go to heaven, don't blame Jesus. Ma yan hwe ne mompai ne nin komo mesere wo ba na wa hye ne wa invite adofo no na obiara anya Awurade asem ni bia yedai etie na yekoye nim Ejidi se Kristo Yesu nso de mu ihire se fata bedomi. Amen pa. Mesero. Mayeni nkomo. Ya mompaye. Ya de anumunyam nyina ma o ye ntene ne agya wa wo na mu wu sori ye so abo nkwaje kwanya to. Se ye ne nchima ye baji wadide won sematu anamon tene ne ayeso wani no. Onso benam ye ntene so agye akọ wahene kronkron obodi afreye na waka kire nse ukosiesi ama ye na oba abefa yakọ no ebremu ya yaso ye pese etie wunsem ensem ebeboa ye heaven akontum ora firi so be kasa kire ye emansem ne nyina nipa nyansa so ana nipa nso so yeso na emuma firi wa rade honhoma wode domatiefo na agbo wo motimi etutu anam ye firi so be kasa kire ye na ba miehunu ya akwa mu ye ne nam so etu anamompa esefata osoro ahini ni fra wodi afre no na eda edi echi no ye bre anye kwada yada wasisi wati e Kristo Yesu di ntumi nimti amen. Adofonum ma yeni nkomo kakra sema me no be kayo atuni din. If you don't go to heaven, don't blame Jesus. Se wantimi anya osoro ahini ni mo ankwa emfa so bo mo Awurade Yesu Kristo adeba kwa menim ne se kayem fata amen pa esa ye ne ye boni ane etim wo wiase nti kesa yen se onyankopon de na bufom gane be se ye kora abra wonya humobro biara anyedai emma ye nanso Kristo Yesu nti yetim anya wosoro ane mu kwan dia ane mo etwase ye keka ye ho boye ho moden se nye ye be ye be nya wosoro ane nim bia ye be ye on eteno fisa oka John chapter 3 verse 16 na osina said onyankopon do wiase nie se wade ne ba wo no kro no maye on eteno na obiara obeje na die na anyera na onya dankwa na chesenkenye Kristo Yesu ankeni dankwa ba biara enti Bible mu Yesu Kristo nko na de heaven na se yebo epato temi pa John chapter 14 verse number 1 no wasemo mama kuma ntutu monye onyankopon ni na menso munyimindi trabre pi wo meja fie sente sa kama ka chem se mekosiesie baabi amamo na se mekona mekosiesie baabi mama baba bio na baba fama ko mi amenchen na de me wono monso ma yedai mo baabi enam Kristo Yesu wusori ye ani na de simoja wode te wona wo frem oyi won ho firi wiase nyina mu nti yanso yetimi nya kwan ko heaven dia wodofo ani ese wan pra mo wa bra bo se ne Kristo Yesu asempa ne tie dia emfa so bo mo Awurade da epato temi epa frisiani etwa se Yesu Kristo ye nyinara
dia ba de pa na nka wo se Yesu Kristo ye ma ye na enti wonye ma ye anti ye heaven kwan esie me pa cho bisa ho se dia ba de na nka se Yesu ye ma ye bio a wonye ma ye ti se ni wantimi ampra nko heaven a ene na ye waso odin bi si yantimi ampre ni anya osoro ni mu ansan di adofo nom ene na ya abraboboni a ya ma ye ni ka wo mu ni ama ne ye den si ebetwe ho afiri huntia ti mesira obi otemenka se Kristo Yesu akonya wonam wo sori ye ne so abo ato ho no ma mama ya ma ne nhwere ye mu biara da ya ma Kristo Yesu wo ne so mra mfaso ma ye se ne be benya wo soro ye ne mu kwan ti yanka bibu Isaiah chapter 5 verse 1 Awurade beka asem bi tiemi e Paul se nipa bi anko heaven a ma obiara mfaso bo mo Awurade da enya Awurade pane se wode nipa baba be gujamu na mom ne pane se obiara be ya dai aba sachira na adwuna afiri bone ho ne senti na oda so na masenia ne wasem kaso afra ni prafiri bone mu se wo mra dwen sachira mu wo mra Kristo Yesu mu mebo abrabotere ne se ne be ya osura yin e wabodi afre ye no yenso ye benya mu chefa yan sha Isaiah 5 jo kan wo ho Isaiah chapter 5 verse 1 bo betro be o se momento me do fun jom a efa ni bo betro ho wase medofo obobeturo bi asase beri yakoko abiso na ofuntum mututum abo na otetam bobepa na otumu abantentene na otu abantentene simu na otumu nsetiamnanso na wotwense abeso bobaba ana eso abuntwere na afei Jerusalem ni damema mumu meneme bobeturo ntamaten wase ede na nkesa same yo me bobeturo bi wa menyoye edi na me chance beso baba na so abuntwere e pato temi e pawo Awurade bobeturo ni ya me no mienu e pato temi e pa Kristo Yesu bobeturo no aya me no mienu sani ode ne nkwato ho ebe wo ma ye temi e pa oda so de ne nsamo tenetene ye se enkase boni ni biara wo ye mu a ede be kose ye mu biara ye nam ne nsam no so betwe ye ho afiri mu na wagina so age ye nkwade edi atie no temi e pa ogusu de ne nsamo ma ye sani ebe nam na sempa ne so abo abrabotere ne ya beba kronkro bratwe ye ho afiri boni nyina ho ti Kristo Yesu twan sa me no mie no de na asam bebo bra ne asotere ne abama no sani ebe ya osoro anyen yenso ebe safatase ekobi na se ntimi afa ne nsam bra bebre ba Kristo Yesu bebre yi hwe owo ni amane hu no temi pa sani wa sam kofo ogusu de ne nsam nam nipa so ama ye se yen twe ya ho firi bone ho na osoro anyen yenya mu chafa no se ntimi anyai bone di adofo no na se ewu kobo nsam jama emamoma ye mfa so bo mo Awurade da na no na Awurade ka kire onkom semu se nipa bebre wa asam ado amane hunu ma osuba bina bi se Awurade se die nti na obo ye mba asasi so wo ne atia no wansa wa ma wona brabo ye anya wasoro yin ne mu kwan anko awo wo boni ma wakọ amane hunu mu nti wo bo Awurade so bo se adie ba nti ana Awurade wo bo ye ba wiase sana be ya me no mienu si ama brabo tenene sana be ya be no so anem ne wo ko se ye ma adofo nom ye be so ne atwajo ye be no ye ho ehunu ani awieye ye be wo said the biggest mistake ever eno ne ya no ti misrawo ewu wa opani mu da metako se enwu de boye ni wo da boni awudi no hwese kwan biara so ubeje mato e pato temi pa se wanti ni amu brabo yanko heaven odofo emfa bremu mawrade wate na se we se ne Awurade asemasi bia bufa temi pa se dia sampa ne koso na Awurade adom goso ya dwuma nyina ati na wo kobo nsam jempa na kobo Awurade sobo a o di punishment na wose ya double no Isaiah chapter 53 verse number 1 wase hwan waje ya na senka na die e patrotemi pa ensama yedina Kristo Yesu dimo Kristo Yesu ho adanse ya yegusu die hwan na agie die wase na Awurade abasa no
Wanso na ada di ama na hunu. Wasi no fifi se do fro na nim. Se asase pese mu hini. Oni ahofe na oni animonyam. Na ye hunu no. Wasi na woni suban a eba ma ne ho aye yemfe. Obu na nimtia na marima po no. No ye nipa ohunu ayaya de na onim yade. Wasi obu na nimtia se obi a enipa yi wonani hinta no. Na ye mu ne hwe Kristo Yesu wasem no waka no. O de hwe bra Kristo Yesu bebre ye nyina. Na so antimi anam ne nsam so ama brabotene ni wukọ bensem gyam na o de sobo bona. Tiye pa. Yesu Kristo wasem no waka no. Ofifu onyankopọ anim se dufro. Sasa sti pese mu hini. Na sane Kristo Yesu ba ye mu no. Bible tie se enani monyam nyina o jane soro. Enti Bible se na oni animonyam. Tiemie pa waso oni ahofe na oni animonyam na ehunu no oni suban a ebema ne ho aye yemfe epato tiemie pa o oni suban a ebema ne ho aye yemfe na opu na nimtia na marima po no oye nipa wo ho na yade na wonim yade Kristo Yesu ama ne hunu wasem no ka no wase na opu na animtia se obi anipa yi wona ni nta no ne ya mu ne hwe wasi ampa ya nyaru wano wano na wafa na ya na ya de no wasoa na ya de ye bunu sade wahye no de onyankopo aka ne de na samanie mu na ono de ya mra 20 wo pra no na ya na mumu yenti wadra no wasi ya na somdwe ho asotwe dane so na ne mantampia nim no ode asa ya nyade na yenyina wo ntwetwede se nwan ya dane fefa ye na kwan so na Awurade ma yen wasi na Awurade ma yen na mumu yenyina akɔhwe ne so tiemie pa hwe ne Yesu abeyama me ne omienu o Awurade ma yen na mumu yenyina akɔhwe ne so wasi na ho ya no no de obre ne ho ase na wa mu na no oh wasi no de obre ne ho ase no wa mu na no se adwama wode ne kwa akoku no se odwantena wato ne ho wasi wato ne ho nwitwitwafo ani mum no nanso na wasi ono so wa mu na no wode ahodwane atemu yi ne koye ne bra sofo nso wan na wodwene ne ho se wohwem na frati asofo se aseso kro temie pawo na ne man mra 20 ene obobo no adofonum ose no ma ne damna afra abonefo ani adefo die mu ewoni wo mu nanso wani abonefo sem na ada asem ni nanum adofonum Yesu Kristo Bible kireye emre Awurade sema Moses no se ansa ne yebesen obi no ekire se obi ayaye dai yadome no obi ka sem bone tia ne hene ananyankopon a ene yesen na seniem ti sane Kristo wo ne sibi ayeye no yabu ne se nipa chese oye mrato ne se nipa nyinara Bible say ye na mumu ye nyina akɔhwe Yesu Kristo so enti asenia ne so no Yesu Kristo tia mu bisra nyankopon se mencha adentin wapa me no nti o yamboni nyina akɔhwe papa ne so ti sane Kristo Yesu befa yamboni adesu aye ohunu amane hunu ankesa si ye hunu ye na somdwe sane beya ye ne nyankopon temeba somdwe nti ana ye twe Kristo Yesu aso tiemie pao ose na so Awurade ni sa odwere no ebo no yade se wonya de ne krato ho eye asodi afode a obehunu na asefo ene ne na beware na de oso Awurade ni afa ne nsaso ayeye enti ansa na nipa bi abrabo betimi aso nyankopɔ ani no ate se sanipa kro no enam Kristo Yesu mu ate se wadi Yesu adi nam Kristo Yesu nsem so ansa na abrabo atene wa Awurade anim tiemie pao eso nyankopɔ ani se wokum Kristo Yesu ade temi no mi enu nkwa eso nyankopɔ ani se wadi ya na so ya bwane ho so twe nyina akwato Kristo Yesu so sani ebeya me no mi enu ya ho masam nanim atamu da no ebato won ne etie no
ti mesraw se Kristo Yesu anya de ne ho abeto amaye de asasa Awurade ye no wanya ye ni nyina wie dia hweye ne wan ko seye mu na wo ko seye ma emfa bremu ma Awurade emfa Jemi pa ose obehunu ne kra bre ho ose obehunu ne kra bre ho ble no ho ade amen Jemi pa Kristo Yesu behunu ne kra se ode ne nkwato wo maye no wona obefa ne so anya nkwa no Kristo Yesu behu na ne ho asepe no ne ho ato no ose ne hunu mu ana mako atenene no benya tenene amani pa nyinara Jemi pa ebenya tenene amani papi no no afọ wona mumu yenso ayedai asoa ti Kristo Yesu mu ana Awurade nam ebeyi atenenefo da so ye nyankopọ pese oji obi nkwa ofre ni efri wiase no de na bedua Kristo Yesu mu na sani pakro ne nam Kristo Yesu so ababrabo tenene ansa na onyosoro anyenim akọ adafonom mese ni etwa se Kristo Yesu ye awo me no me no heaven kwa ho no wa ye ni nyinara wonya ba kompo empo opone wa ye nyinara chi wo sa ekatere ye sempo si ye yabone bia ye oni ni entamginafo no according to 1 John chapter 2 or 3 obeka ye 1 John chapter 2 we asia jenkwa osemi mankuma metwa ye no mabramo na mo anye bone na se obi ya bone a ye wotiginafo bi agane nchen oni otenene ni Yesu Kristo na ono ne ye bone ho mpata na enye ye de enko na monwiase nyina de bi timesrawo enye ni pa ba akofo na Kristo Yesu bewuma no obewuma ye nyinara entimuma ye nyina ye mpre sa ye penya Kristo Yesu empata dia ode ne kra beto o maye no ye benya mfaso se ni pa bien timi ama abrabotene ne no wo koseye mu a amon fa bremu Awurade fris ade ba de pa na nkase se Awurade ye ma me no mienu a wonyeye hwede ade Awurade na areho adofonum ehia ma me no mienu wate se ekwan biara ye befa so nya osoro ani nim akono ye mfa so ne yenye wate se de be ya awie ya ne yenko no ye ho tina na wase bebre wasam adoma ne hunu ma obisa Awurade obo Awurade so bo se de nti na obo ye ebe wiase se nipa se wonya wo obo ni ma ha se ne na woti asase so di bone ma ho sepel no temie pa entare a ope wo se temie pa sane wo sebesiesie ho sane be ya ho be ya fa wo wani so na mom anya ni monyam se wo Awurade mu no sane wo sebeje wani wo pa adwuma mu kro no nya mfaso bum no a wo de je wani asase so no e pra bi be ba na wan satira wadwen na wonya wo kwani mu odofo be no hu o temie pa obiara ni wo de boni awu asane pakro na ni jeda obiara wo boni ma wo no ne ho frisa sotwe da o ma ne boyefo na dofonom enya sotwe a eye nipa nsususu so na Awurade ehwesiesie gya no temie pa asotwe ne pro nipa ho oden so enti ehia mase nipa yaso oden ewo boni mu kosa asotwe ni mu that's why your mom ko asamado ma ne hunum de sobo obo Awurade no frisa sotwe na nya wo dia ene wa ho oden so ne ehwe ye temie pa enti ampra ho nya so de nti Awurade asem anka so mi twepon so na ye dai ana me se traza na ye dai me ye wo ya na ye dai me srawo twe ho fre bone ho na wa hu anko se ye ma mfa so bo anko bo Awurade dabi e pa to temie pa adofonom me srawate ma Kristo Yesu wo ne so mra mfa so ma wo Yesu bebre yo keke ono nkwa de woni hawo wono wosoro wodada wosoro wodada me ne wonti sa wadwene ye ho adwene panti ana oba asase so be hu na ya de ni pansem obefa ye kaya kadie mu obaji ye boni ni amumu yo nyinara so aye sane be ya obewu
edi apatama ye nyinara obe odi apatama ye ne Nyankopɔn ntama pa asomdue ya de ne kiesem sai amana mamofo aye ni chafa. According to Matthew chapter 26 verse 26. My own shall be on Matthew 26:26. Matthew chapter 26 verse number 36. Osi Yesu Gethsemane areho. Ana Yesu ni wondru ba bia ofro Gethsemane. Na oka che na suafo ne se, "Montena se ha na me nkɔ no ho ankɔbɔ mpa yansa." Osi no fa Petro ni Sebedio ma baanu no ka ne ho. Na ne wura fiti ase hoye. Na ne ho yira no ana oka kire won se arewo asame kra so di ko wo mu montena ha na moneme nwan osi no ko na nim kakra de nanum kobutu fon bompa ye se meja se betimi a makru wa yin sane me ho nko Yesu hwa ne ye de ne befam ai ni patrimo de yo se ye ni pa ba ya no na mane hunu mu Bible say Yesu refiti ase ahoy na wono a ye wiase agenkwa Nyankopɔn mpo no Bible say ne ho yira no no oka che suafo ne say awra wasa me kraso di ko owo mu no ko na nim so mpa ya okoboy ne say meja sanka betimi a makru wa ya abai amane hunu kru wa yin sane me ho nko na asem o katwa to aye me de o se na so anya sade me pe na sade o pe adafonam ni Yesu fam na nafom o tiemie pa sanka Nyankopɔn hye ye mpane so pa se eso asotwe biela fata wode maye na ha menom ye no wa na betimi agina Yesu na ofiri so bai ni mpono ono a wanya nipa ewom se Bible say according to Philippians 2:5 downwards no we say odane nipa nses wo chese onya nipa na emom odane nipa nses wo ono mpona wo Nyankopɔn tibiam no amane huno ni nche Bible say ne refiti ase ahoye ne ho yira no o ka kire asuafo ne say areho aseme kra so di ko wum ya ne Yesu famo ye nyina chi na ni penti mi ansache na adwuna mo abrabotene ne ye nya osoro ayi ne ma akachi o de asotwe a esuaba ekura na osusu se ye mfa ma sa nipa no epacho tiemi epao owo no ameubi amani huno ebro ha awradia ti Bible say no ba suafo ne nchen no obenu wan se wada no se Petro say man tumi no man wen do hore ba ko mo wen na mo mpaye na man ko so him na che se Yesu mpo ne mpaye na wo ye dai okobo ye se awrade ebe ya makru wa insan me ho no obo mpaye no for 1 hour. That's why nanka oka asasem ni we no sa na ti ba nka bede no be usasuafo ne da odi 1 hour wo ba ye no na suafo na deda wase mo wen na mpaye no man ko so him wase honhom pade na honam na emre na wokobia ne mpre no so kobɔ mpaye se meja se ye ensa ne me ho nko temie pao okobɔ mpaye to aso me nu se meja se ye ensa ne me ho nko na jese menoma openya ho adofonom enye izio wase no ba ye no be unu won se wada bio na wona nikum na oja won ho ko bio akobɔ mpaye ne mprensa so ka asem kro na temie pa wase no ba suafo nche beka kire won se afedie monana mo home wase hwe edon na dura obey ni pabana sane boyefo nsa temie pa sane amane hunu Yesu Kristo amane hunu tie oya nya yakayaka de ohwesa wase no ade we dia no ade me famu dia me nya hwe me nya bone biara nanso enam nipa wodonti meja se yo pese me nom kruwai me fama ne hunu mu wu ade bankwaje kwancho o mani pade a ene ma wo pe no mum na nya ho tiye pa kaka Yesu nkwade ankoni problem ono wo heaven ho dada ehia ne se obi ube uma no tiye pa na so Bible say what was wa mo ne wo se woni Nyankopon wo se o oto ne nyina go ya me ne wonti
obewu amani huno na ono a wopo nsuo afi de wo srese sukomo deme nipa termo den ha na mesida Yesu baba hey ne wo ka se ba fa na hogono so e koso di bone no koso tena mpra chiemu bone ne nyaide koso yire ho di atoro na Awurade ba beto nipa termo den ti wo srensuo Awurade na opo nsuo ni srensuo na ensa keka ensa dia bod ya dia bobonyinum ya dia mananom mene wuntio sene ebeya yenso osura ni no bohye no yenso ye benya mu chefa hadofonum mesra wate ya mamoden se kwa biara so ye be ye konkwa na ye de be wo nya osura ni no firi se yesu de na afamu dia opeso sese wo ye nyina wa ya wie owu wie ne kransanso a temi ba Kristo Yesu wie no kra no ansanso ho a so wasanam na san pakafo so wasase nipa bebre a wogoso po asampane wudawro se nipa wonya hunu han no wonhunu han no ansana daponi na du wanhwehwe han na kiri kwan ansana tamo da kase nipa bi atimi nyina no adu odofo wote wo yedai eti wo wa opani mo wie de asobo akobo Awurade wa asama do ana ti adia Awurade fam ni se wono won hye obi adwensa kire Awurade nhyew se ntentina nsama ye ka na yedai fa but se ubemu ani aba ho so no afa de abobra wankasa ebewie nkwaje ani anigye de amawo temi ba adofonom ni esese Yesu ye nyinara wawie ni nyinara aka me no me no maden mo se ye betwe ya ho afiri wiase ni mu eno so na ye bi dey no na me sha so ma de we Awurade woni pa mobo oh me na ka me nim ne de ka ye style bi o ka me twitwi pons me ye makeups kakra ka beto so fine oh adofonom ni esese Kristo Yesu ye nyinara wa yama ye no kra sese Yesu Kristo da na di kire ye nyinara wa mfa ntaye sanye be ye benya osoro nkwaje nti o Yesu pese me no mi no ye ne ntemba asomdwe nti ado oguso na ne nsam so ehye se ye mfiri boni mu mfi ye nya ne mfiri akwamboni biala ye nam so na wode osaya ni pantimi nya ne mfiri mu mfi osaya pru ni pa ho de ni pa so so ebe ko ne boyefo so na ade awra ho ne se afebo aya ni pa bebreta aka nyame odo tra so edo obeba obekire wa mani pa 70 years you wa pro so na 80 70 years peno shadio empo bebre kura no 70 years no o say 70 years no fa bobra so abla bone tena meba befo akosoro ahenie mu na santena me do be kokosha mani hunu jamu ane ma Awurade nkase o sa 70 years now 70 years now de bebo abrabo na anso mani ne dia ane ma me fa onto jamu 70 years Awurade se da bi ante sa wonanim 70 years no enna kakra ma ode ma osase so no so one plan for ma brabo pa odu kwa kotu jama fi bo there is no returning back owo ni ho owo kura ye de ni be sejani mu empo ode adwurewe ho owo mpo be da sejan mu osuwa bo samu po be da sejan mu atiyawa me no mi anu de benya ho to sejani mu setan no ya ho hum no wonu Awurade di jaye no se okoda jamati ni so atiyawa me no mi anu a enye jana Awurade de boy ye no ya ne betiwe da mwanya ho to ana enframa ho hum ni nani ho temi pa ensu a wonya nom ebi ni ho aduane ni ho ha ahomedie ni ho ahoto ni ho temi pa ti hwewana monto ye ba obra ye na da bi wanko asaya mani hunu mu afa so bo anko bo Awurade dia na sese Awurade ye maye ye nkwaje wonti Awurade anye ale pa go so de boni mu ya ma boni dia kokwa ye ya den se ye jai boni mu ato wo awie yo
ne twa se Kristo ye nyina mesrawo waya wie teso antimi amo abrabo ya nko heaven a emfa so bo mo urade biara ese urade adom na asem na bu ba bia tiemi pa se na adom asem na adru ba bia muso mo na ade aye ma wra wo kura ne se se obi betra wiase mo na se wanti urade asem da tiemi pa o wanti urade asem da urade fi sani pa kro no emfa ho se wanti ma asem se na bra boy nya nso mani nko ade a mede ne ba tu ama ne hunu jane mo na me no mienu ada ye te na asem ya ne ebedi boni afa ye ho adi tiemi pa o wono na wanti Kristo Yesu asem da no ye oni pa bebre wo ho a no kura kwan no wan hu no na so sani pa ko ya sani pai atra boni akọ wo ma ya hu na mane me no mienu Arade adom ye hu no kura no ye ne ye tintim ye ho eye ye ho ye de nsem bi ye ho ano se ne be ye ne Arade asem so ne be fa ye ho adi mesra wate Yesu Kristo de ne fam de wa ya wie de aka ya me no mienu made mo se ke ba me ani aba ye ho so a prese kwan biara so ye so ye benya wo so an ye ni mu adofo nom Arade sa de mo ho de be dom ye Fisa okan John chapter 1 verse 12 wasi dodo a waje no wana waje ni dindie no o ma won tumi se wonye Yakobon ma ti so bi beji Kristo Yesu di awo no krem na obo na agemo poso oni Yesu benanti a Kristo Yesu de no honhom ma no se ne be ya ebe so ni mo na ina friboni mo apo yenum nyina chi na ni panti mi ansatira aketie saba ekura na osu se yemfa manipa Odafo so atia mo abrabo ya nko heaven a emfa so bo merade da na ye wow mistake ana do be ko seyim tiemi pa preaching bebrebe akadi be bi ona aka owu esese rade ti yan sha de bo Ephesians chapter 2 ayan kan free one no wase na monso wa momo nyankwa mo anka mo ye ofuo enfonso ne bani mo na aka ne no monante se de wiase abrabote ani se de wie mutumi peninite o ma na nsei eye duma waso de memu wase wo mo na nka ye nyina so na mbo ye mbra ye hona makono mo ne ye de honam ne adwene pe na se de ye na wusutie no ye ya bufo mate se wona aka no Naso onyankopon wa ne mabro hunu do so no anam ne do bebre a wode do ye no so ama ye na anka ye ufomfom so mu no ane Kristo nyankwa tiemi pau ya ka kane no ya de yanka obi o ya de yamframu bi atifia so se amanama mu fo won kwa Kristo mu amanama mu fo ye ne chafa ye de kiase ne sei ye be hunu wosoro ahene be hu bose ti Matthew chapter 10 verse 5 no empo abra Yesu Kristo so masuafo no wose mo mane nkwa amanama nkwa so na mo nchen Samaria fo kro biara mu na mo Israel fie nwan ya wayira nche enko nchen na munya dem nko but ane Kristo Yesu wo sori enti me no mienu ya sebi tino waka na Ephesians chapter 2 verse 1 no say na monso wa mama nyankwa manka mo ye awufuo enfonso ne boni mo na aka ne no munante se de wiase abrabotie ani se de wie mutumi penitie o ma na se ye dwuma waso de memu wo mo na ga ye nyina so na mbo ye mbra ya wona makonomu na ye de honam ani adwene pe na se de ye na wusutie no ye bufo mate se wona aka no na so nyankopon ani mobro hunu do so no nam ne do bebra odi do ye no so ama yana anka ye ofuo mfonsuo mu no ani Kristo anyankwa tiemi pau wase na dom no odi atem nkwa na wanyane ya ne wase na wanyane ya ne no no ade ene no atena osoro honum Kristo Yesu mu se wiase a ebeba ne mu obeyi na adoma hunya ebroso na di ayemia woye Kristo Yesu mu no wase na dom no ode nam gidie so agem nkwa emfiri mu ara na Nyankopon achede tiemi pa
enti awurade na afiri ne pem ofiri ne pem na oye dai ofra yai se awurade amfa na adoma amfra obi a awurade amfa na adoma ma obi a se nipa kro ne ntimi nya ho no se ma men satira mfiri boni mu ti aw ni asa se awurade ye nyinara adofo no mo aye o dia kaya me no mi enu mademo se be preset trene no ye be so mo denden ye be so ne nsem ne mo denden ya nto na jeje mu no kura na ya ho no ne ate wa Kristo Yesu mu no ye de be ye adwuma se ne be ya wie ya no ye be nya mo apapa twa e wo soro ahenie mu ani gi a e wo ho afebo na obi ntimi nyimfiri nsem asemfiri no mamo no obi anwa wa ne ho wase na yeye nade a woyeye obo yen Kristo Yesu mu amanuma pa onyankopo asesi atowo se ye nantimu no entimu nkai se mo anka mo ya manamamfo honam fam na wona wo frɛ won twetia twa wode wonsa etwa honam no frɛ momom no to no mo nkai se edabi ho no na mo ni Kristo ni twaka biara na mo ye ananafo a wonye Israel manma ani ahoho bosha pama hodo ne ho na muni ani daso biara na muni onyankopo ewiase na afedie ya Kristo Yesu mu anka mu wachire no monam Kristo mojamu aben wa oni atie no ya anka yanka ho bi ya anka ye ni Kristo ni twaka nyankopo bosha hodo a wode she Israel fo nyina ye de ne ya hoho na ye ni tafa wom eso ena yenam Kristo Yesu mojamu aben oda kese na Kristo yi na dia maye no ema wo maye ntuna jeje mwati Yesu Kristo wo be sinebo ewa maye na busu yefo se yenam ne wo ne nsam kan so emete ye ho emfa abrabo kronkron enso nyankopo ani no ema wo maye ma Yesu wo ne enye kwa ya mane mra faso de maye esanse wo sora ni enti na Kristo Yesu be wuye adofo bebre na awurade ayo ti se want me am pran ko heaven a faso bo mo wo biara ti me pa want me am pray se obenya osora ni enu makwa if you don't go to heaven hey don't blame Jesus faso bo mo awurade enhwe bibo Hebrews every Hebrews chapter 2 Hebrews chapter 2 verse number 1 Wasiyenti asasa ye soniema yetie ni muma ne broso na yansa ho dabi na asama wona mabofo so kan ye ne timye na mrato ne asoden biala nya na katua esa yenso se ya mu enkwaje kase a etise ya ye begane afirimu sai temie pawo ensama wona mabofo so hye empomose mra se nipa toye na wanya so asotwe a ensama Kristo Yesu anam ni wusori so aka kire ye se ya musa kwaje ye te se ya dofonom ye betire dane afiri sama ne hunu ni mu amana ye Hebrews chapter 2 temie pa o se anso se ya mu kwaje kase te se ya ye begane afiri mu sai eno na Awurade frase eka ye no wona wote ye ne se mu den maye no Nyankopon so de santene ne anwawade ne ahodede ahodo ene honkonkra woteche mu se openo edin wadanse bi every se anya abofo ase no ode wiase a eba ya ka ho asem na se na obidi adanse ba bi se odasani ni wan ya wo kai no anaso nipa ba ne wan ya wani kwene ho enti nipa kura ye ne wan ya enti Yesu Kristo a Onyankopon te bia mo firi soro bewu ma yai ya ne wan oda odo ye nti o so mpese ye be ko ojama ne hunu ne mu nti waswa mana kakakra bi na wato abofo odi ene monyam na ani die abo na botire na odi na si unsa no nwuma so ti Onyankopon pobo ewiase nyinara nipa na ode ewiase ma ye se ye ni nipa so
wiemu noma pumu mpata ene mu a wo ya wasase so nwura mu adoma nyinara Awurade de ye na si wo mo so se Nyankopɔn enti nipa kura ya ne hwan anti Yesu ye boni bebrepei wo ja ne Nyankopɔn wo ja ne mo nyam wo soro ho no be dane nipa nsaso ebe wu ye se ne be ya ye benya nkwa nipa kura ede ba de pa ne ye ma Awurade a enti wo ti de wo ma ye sa Temi pa ede ba de ne ye chanso anti ma Yesu ebo wo ru sama ne hu na eba no na eso na ano odendie na so osieja enye se de ope na mum atwasa mennom a ene ma mennom die ntia oso ni papa ne wan kura wo Awurade wo kai no odasani ni wan ya odwene ne ho oso wo die ne enmonyam abona botre na wo de na si unsa no nyuma so na wo de ade nyina ahye ne nan ase ose na sade ode ne ama nyina ahye na si wanya brabia wase wanya brabia wan fanse na se na se de yenya hunu se wode ne ama nyina ahye na se tie de obeka fa Yesu hwan ose na de obre na se mane ka kakra bi na woto abofo a woni Yesu no yehunu se owu amane hunu nti wode animonyam ne ani di abona botre na wafa Nyankopɔn adom so aka owu ahya ma onipa biara ti owu ankasa se yewu enam yemboni nti Onyankopɔn nam Kristo Yesu so abewu prakodi amaye nyinara se owu aka yebewu no enyimfiri ho ti na Yesu se obi gini di no obani mu a watwam afiri owu ma yedai akonkom enti yeboni bebrebe nyina nti owu ankasa se yewu no owu ni asotwe ankasa se Nyankopɔn de tu yenso no wode ni nyina beto Kristo Yesu so wa ma Yesu Kristo bewu sama ne hunu nyinara enti ehia ma se yemboni nti Awurade de tu jaframa mu ne santi na se nipa bia ntie Kristo Yesu nsam ama abrabo kronkro anso Awurade ni no owu kose yema eni kwan se wode brem ode aso obo eni kwan se ode brem ma Awurade eni kwan se wode sobo bo Awurade fisani Kristo Yesu esese wo ye nyinara adofo no waye ni aka ye mode ma wate mumye mpere se Kristo Yesu no heaven ho no yenso yebekobi friso obeuma o ebenu matimi akọ heaven dia ene me no mienu so yebetimi astruggle akọ temi pa me no mienu so yebetimi ayedai astruggle akọ verse 10 no wose na efata de onu nti enema nyina wo ho na nam ne so na enema nyina wo ho de ode ema bebre ebe animonyam no se ode won kwaje safo hene nam animonyam bekopa ya edimumu tie so Nyankopɔn ani se Kristo Yesu ani pa nyina fa ne so nyankwaje no ode Yesu Kristo fa mane hunu mu se ne be obekopa yemu ase na de ote ho no ani wona wote wo ho nyina afiro baako ne senti enya nani wo so obefre wona nuanom se mebo odi ma kire me nuanom asafo mu na meto ayeye dwom mama wo na bio mede me ho beto ne so na bio nso hwe me wase hwe mene ma Onyankopɔn ede won ama me no enti se ema no enti se ma no enya honam eni moja kro ni bie no sa na ono so fa mu bi se enam se onam owo so ebetu de owo tumi a wona obonsam no no waje na waje wona anka owo hunti woyankoa ena wode tiase nyinara na mpara enya abofo no so wo muje won na mum Abraham asefo ena wo so wo muje won adofo no enya abofo na Yesu bewuma wono eya me no mienu eso Kristo Yesu ani se obewuma ye nyinara se ne be benya nkwa enti owo ankasa se ye wo na myemboni nti fi se watwe ne kire ni mu according to Ezekiel chapter 18 verse number 4 no and 20 no o se okra wo ye bone no ono ana obewuo na so ye mboni wuwo ne de Yesu Kristo abaji nyina wu ama ye nyinara
enti ehia ma ye wo bio ti adofo nom momi ampre wate se yesu ye benya osra yin ni masen momi amamode wate yesu di waye na afamu di o waye na afamu di ni esese wo ye biara waye mesrawo ema wo ma ye ma Kristo yesu wo ni nyekwa anya sa wo fa ye ho so ntaye nda na wo hwa yakayaka de adipa de ne fam a usuzu se ro ade de boye fo ho beche ye na na temie pa o hwa ma ne hu na Kristo yesu be hunu ma ye wa hu na ma onu hu ono ne de nko ni problem ne hote ka oha obey but mini wunti obewu ya dia ene momi amprese ni wo no yenso ya ma ne nya kwada efriso biara o ma Yesu Kristo wo ni yakwa no se ni pa kronso mfa ne hu ni da ti Yesu Kristo mpo ansa no obawi asiam ya ginadi no o Bible si no onyankopon te bia mu de na so odade nipa ba ye mu so na etie no odane nipa ba ye mu se ne be ginadi nti ti Hebrews 2 no ya to aso verse 17 no wasi enti ehia no se o se ni nianom adinyina mu no waye mobrohunu ne no krasofu pani na nkopon fam niama mu na waye oman no bone ho mpata ti Yesu Kristo mu ne wose wakasi o opone nyankopon so nyinara woseyen odane ne ho oyese nipa onye nipa na so odane nipa nseso na die demokra ne se waye oman no bone ho mpata na enam se onu ahunu esa woso no hwe yemu amane nti otumi bua wona woso won hwe no emposo bi de ne wonto Kristo Yesu so no kura mo na wadi Yesu asede so no okwa amane hunu ma Kristo Yesu timi so ni mu adafonom awade aye bio na ogusu yanso ni esas wo ye no waye bebre na dodo na asa na osa gusu ye enti amawo ma ye ma Kristo Yesu bra na ma yakwa wate aseniani so according to John chapter 15 verse number 13 was obini dokesi asini yeyo se obide ne kra beto ama ne namfo on etie no obini dokesi asini yeyi wanfa ne kra nto wo se woje wono ane hu ono ane wo de woni problem wo won kwada da but enam ye nti wo de ne kra beto ho Yesu Kristo wo na obewu ye no eya me na o mi enu mfaso nti na obewu ye enya wono ankasa ne mfaso ono nkwade nkahwe hia ne bio but me ne wonti obi ni dokesi asine ye o se obi de ne kra to ho edema ne namfo adofo no ne esese Kristo Yesu ye nyinara amudi anu wanyeye jemi pa o de waka ade pa na Yesu esese wo ye nti wanyeye o ne tie no si antimi amabra botene ne anko heaven adofo no ama ye mfa so bom mo awrade wate na eyeye na ara jemi pa yan sha de bi Luke chapter 23 verse number 26 downwards no Luke chapter 23 verse 26 ti Yesu ne the only problem on etie no only problem ti ose na ode ne kono ose mombia ofri kireni a ofri afomu banimo no ode asenua no to ne so se onso ni Yesu achi no man ne mu ni papko kase di na chi ane ma a odi abobo na wo su no na Yesu dane na ne kire won ka se Yerusalem ma monsume na monsumo hone mo ma temie pao chese Yesu ne kura no owo na nkasa na wo bewu no ni wo nyina chi no osa adwene nipa ho enti amra emani su se ye okobo Yesu aseniemo okoko Yesu woni bone no Yesu sadane na ni ekire won ka chi on se Yerusalem ma ema monsume o meme dia mini problem mini how bio
na mum nso mo ho ne mo ma se nipa ntimi anani amfiri bone ma dia baso o Asiasu danani ka kire won ka se Jerusalem ma munsume na munsum ho ne mo ma na hwe nabi ba obeka se ensira ne obonyini ane yefuna onwoda ene no fo awanum da ana obefrasi aka kire me po se monhwe yenso ane nkokọ se mon kata yenso Yesu se no ode ye dia mo na dia no ode be ye dia wuye ti entomra ti mesraw bonkwaje omoden anya senkrofo according to Revelation chapter sene Yesu kanwa say obeka kire mutan se monhwe so no Revelation chapter 6 verse 15 no wasi asase so ayefo ane nipa kase ne asafo hene ne adefo ne awodenfo ane nkwa ne adehye nyina eyinta abodan mepom emumutan mu na woka kire mepo ne mutan ne se monhwe yenso fa yinta every day oten nwane so ne adwama no abufo ho efise na abufo da kase na du na hwan no betimi agina no adofo no momia momode wache se Yesu Kristo wuo no yebema na banfa so amaye momia moya omode se Kristo Yesu bra wa bepre nyinara ya mane nya kwa yenhwa debu John chapter 19 verse number 28 John chapter 19 verse 28 Yesu be fa bi mu adofo no ne Kristo Yesu be fa na nafo mu wasi Yesu wo wasi ye kira Yesu hunu se wanya wie niam nyina no se de be na twesem na ba munti oka se osukom deme anso na nsa keka ade ma bi si ho na wode nsa ne bi ye sapoma na wode tua asomya no edeka na no ana Yesu je nsa keka no woka se wawie o me no me no kwaje ho adwuma no ono ne famu de adofo no Yesu Kristo se wawie na me no me no so Yesu yampere se yebe wie tene ne nyuma ne nyina so die Yesu yampere se Nyankopon mra no yebe wie ne nyina la so die efri se ne sesi Yesu mayen no John chapter 19 verse number 30 wasi wawie o wasi ana Yesu jin sakeka no oka se wawie na oboni trase de ne honhom maaye adafunum Kristo Yesu awie wate me no me no se yampere se yebewie Nyankopon mra ne so die yebewie tere ne nyuma no yebewie awo Nyankopon asemu se yebehwe asem no de aboy yembra yebema ye na brabo ya adwene yakoba mu ate Yesu awie o ose mamunsumi o munsumu hone mo ma frisemo ene momenti na mi wuo munsumu hone mo ma o adofo no wo so bi so enkoso awale ho so nkwaje ho temie pa ti oponi edi Yesu nyinara tese oh God obini dokesi esini yeyo why ti oponi edi ye ne nyina ti aseni anponu wasrama nipa osi eja fache wono efrise wonim ne wore ye fache won obi kun no o sa jeme dina srama no se yemfa nche no se kum na wo kun wo no yemfa nche no yemfa ne ha obi ni dokesi esini ye wate so obi de ne kra beto amabusu yefo according to Romans chapter 5 verse number 7 Romans chapter 5 verse number 7 my free 6 in Romans 5 verse 6 was oda die Kristo wo mu na yeda so yamra no ebre semu no Kristo wo ma abusu yefo was na baya de se obi be wo ama de oye ni patene ni mpo na de oye ni papa ne de
Bia obi besi ne bua wu ama no na onyankopon yi ne da odo ye no kire ebi se do so ye ne boyefo no Kristo wu ma yan adofo tesame ne Yesu ya manipa edi ba kura ne emfa mo no dia ba kura ne enka nkire no tie me pa Awurade dom ne hwe bio wasi wawio ono ne famu de wawi ade nyinara akasa me no me no befa na asem no ya befa na asem no ne ya twe ho afri bone so nyinara mu ya be mo ya bra bo atene efisa wo kan 1 Thessalonica chapter 4 verse number 7 na wasi onyankopon amfre yen anko efimu na emom ahotie mu ofre ye ba konkron ye mu timesra mo yanam Kristo Yesu mo brohunu so enti ye ho fri bone so nyinara ho yanam Kristo Yesu asempa ne so enya bone nyina mu ntoa sane ebe ya dabi ya wonko se ye mo mfa so bonko bo Awurade se die enti no obo ye mba wiase se die binom ye wa asamado ho no ya chese yampa ye ho atimfiri wiase bone no wiase ani je no me ntwe ho firi mu ate wiase fo ne de asasi so yo mo heaven no na yen de Yesu si ye na mojamu ti oka John chapter 16 verse 20 na o se no kwa me se wiase fo ni beje na mo de mo beso na mo twajo na nsomaro ho beda ne ani di adofo no mesira wate se obi fa kwambone so bo adwuma mu krono a wo de gya no so obi se krono no bebo adi ayeye chacha no beto adi ayeye obi se obetwe mpraman ho asepe no obi se na kono ahye ne so onti mi nya hwe obebo adwaman se ne be ya ne ho beto no ne ho bedwuna adofo ja no ma ne nko efisa de ada na nimu no eso se na hoyehie wasasi so adofo no momi amprema mode wate bone biara yensa guso saye ya no momi amfiri na nye mu nto ho Chemie pa mumi enfri na nye muntu wo ana de Kristo nam ni mobro unu so oguso frɛ na wana ya krado wana peso kwa ne bafo ne nkyɛn wana enjai boni die no ne Nyankopɔn tema basumdwe Isaiah chapter 59 verse 1 Osi Awurade nsanye tianso oji o na nasom nye dranti asem na momamu mu ya ne de ma mu ne mu Nyankopɔn tem twe ya kuso ya bone no ne ani Awurade ntamo ye dai tweda so ya edi ntrom ho Adam ne Eve kodi aduaba ne bia Nyankopɔn po ba ho na wo frɛ wo mo no o mo di o man kasa do mo hu hinta enti so bi de bone a sane pakro ne pese woni Nyankopɔn ntamo twemesraw enye sa ono ne waja obo wo ono no de ba asasi so ono na wode watintim asasi so ono no goso kura nkomo ono no wo nkwa se ene ya mpreprem ya waje nkwa firi nsama obi ne hwe bisa no mesra wate ya mama de Awurade do yai o ka se da bi wo fomo ye Awurade mpese wo be kobo nsam jamunti eda na wo fom no wankun tiemie pa o ka se wa ya de bia anka nsese wo ye Awurade mpese wo be wo boni mako se ye munti wa masada na wanko boni mu ti o ka Ezekiel chapter 18 yahwe Ezekiel chapter 18 verse number 23 na wose pana me po boni fo wo Awurade Nyankopɔn asem na Awurade bi so se pana me po boni fo wo Awurade anya sa o sanfri na akwa so no nyankwa na mepe ti ade Awurade pane se obiara besa na fri ne kwan boni so no abotene na ebira watene ho okronkron yemu wade ne wan inta Kristo Yesu nsemu wa ma Kristo Yesu no kre akokwa no wonya tene ne mu ntu wonkodi boni ati Timie pa Awurade mpese nipa biara be wo boni mu ti Ezekiel chapter 18 na verse number 32 no wose na menya de wo ne ho ani die Awurade Nyankopɔn asem nie enti monsane na momenya nkwa se nipa wo boni mu Awurade nya ne ho ani die Awurade wura homa nipa ye wo boni mu Timie pa ti nipa ye tete boni mu se mehe mfa ho ne se ne obeka me mentie da
koso ana dia wo se won satiro but ebre bi ba ha wo sukura wo sa atemoda no hey mesrawo satirane temie pa enani akwanya Awurade dia ma me no mienu no momi ansatira ya adwene ne momi amfiri ne se ye ba hwe osoro nkwaje akira kwan ye mo ye kra nkwaje ahomadin o ha na me sase na me ka se Awurade de 70 years na Awurade dia ma ye ne esua na se ne pa mo na abra boy Awurade nkase o asoma si de obedi 34 years wasase so na wu ye ewom so abra ba nso mani de enti kobonsam jam 34 years echi no masabe you know afibo ai tie na ne pagusu de bone no tie me pa enti ye na bu fogusu se Christopher ma no adofo no Yesu Kristo de waye na famu de awie ni esese waye biara sa wadeje me no mienu nkwa no waye na de na wonso waye tie me pa etia bade ana ya mesraw mo me ampere wache si abama Kristo Yesu wo na wawu amaye no eso baba mfaso mo me amomode se kwa biara so ya so have no ye be kobi fi sabu sanje mu de yetimi nyina no ai asoche we na nipa kofem ene wona asoche no okofem de wonnie Friserwade anhwe nipa ho ode nso no isi ese gya no tieme pa adofonom Yesu Kristo se obi antimi anko heaven a amane mfa so bo mo Awurade ni asese Awurade ye nyinara enti ko onye da bio ti Hebrews chapter 5 entered manubesi verse number 1 downwards no osese asofu mpani ye nipa ti Yesu Kristo be ye asofu pani no wade waso ye mudi akon dan kwamunti oye na onyankopon te bia mutiye na sese oye nipa ose no asofu pani biara oye ne free nipa mu ese no asofu ma nipa nyankopon fam niema ho na boni nti wade ayeye de ne afode ayedai ama se obi a obetumi ehunu ama wona wonim na wofom no esanse meraye etwo no so wasia na no nti esese obobone ho afode ama ne ho sade obomo oman no ti Israel sofodie mu sofo pani bia so obobone ho afode a obomo oman no no obobia ma ono ho enso ho efriso no fom na so sofo pani Yesu die anka hia ne so obo afode bia ma ne ho na so yenti no obebo afode no ti ose na obi mfasa anidie no emma ne ho na emom de Nyankopon afre no etise Aaron so sanso na Kristo anse ne ho ni monyam se obeye sofu pani na emom de okatire ne se beba ne wo me na mawo ne se de okano ba bi so se wo ye da sofu pani Melchizedek sofu Melchizedek kwanso no verse 7 no Hebrews 5:7 no oso nipa Yesu Kristo ose onu a ne honam nanimu ode paebo ne nkotosira bre de obetumi agye no afri owuo mu ewo ntiamu a eye denum nisuo no ne feri enti wotie no oye obade nanso osia amane a obehunu ne mositie na onye di mu no oye wona wotie ne nyina dan kwaje fare bai a onyankopon boni din efre no Melchizedek akwaso sofopani o na etie no Yesu Kristo no onyankopon ba de na so obehunu amane ma me no mie no obehunu amane ma ye no na bom na mane hunu mu nyina owo ho kwanse wo gye ye o owo ho kwan yo senko gye ne ho fisa menya hwe de enti na sese obu mi kumfo ti emra Peter twa Marco ayes of penny na ko anaso no Yesu Kristo fadi tia wo se Peter seka ka okonkon ade a anka nyam mpo na anka mo beko
kametimi afresh osrab of dom amoma be ko ageme so ese etwa se mekra to o manipa adofonom Yesu Kristo ni esese wo ye nyina waye ti wa mo wabrabo ye na ko nsem jema mesrawo emfa so bo mo awrade na de esese wo ye no waye no sofo pani biara ogba afode ma oman no na awon wasema wom ni se asofu pani no omugba afode na enye dakro enye so omugba afode ne na omawie no omugba na afisia bia na esanse Kristo Yesu mojadi mu na amane hu na nkasase ye ba yanso nyina obeje fa yenti owu preko edemane boyefo nyinara se yenam ni wo so emu wana obeje na die empo no ye yabonefo de na so nya beje ne die a omu yembem. That's why obeka no Romans chapter 8 verse number 1 say any afei afobuo biara ni ho ma wo na wo Kristo Yesu mu efise yambone ho afobuo no wode kan de abu Kristo Yesu for ekum no enti ena kwan eni hu kwan say ana say ye naso eni yambone ya ye ni mu fobio temie pa ye naso ni yambone ya ye ni mu fobio aw ne atia no mesrawo Yesu de tese ya shade bo Hebrews 1 Hebrews chapter 7 verse 23 Ose Kristo ye osofo wonwuda ti ahano oka Israel asofo ne wasem ose na wonde esanse owuo ama wantena honti wo ya asofo wodoso o ne atia no Israel asofo pani no sofo pani we ba owu ne asin sofo pani foforo ose na su oide anam se wote wodanti odi sofo a onsachera enti so obetumi ade wona wonam ne so ebe nyankopon nkyene nkura efise wote asedanti obedi ama won adofonom o ne atia no ti Yesu Kristo that's why asenipa bi pesa wako heaven a ofa Yesu Kristo sonko ansa no nya heaven akọ untimi mfa Mary so nkasa me kọ heaven amana yeda untimi nkasa me mfa Muhammad so akọ heaven amana yeda Kristo Yesu nkoara ti Israel penso asofu peni no esanse no mu wonti no mu doso but Yesu Kristo de o esanse wati wodanti wo yesofu peni a won sachira da temie pa wose enti so obetimi age wona wonam ne so apa nyankopon nkyɛn no kra efirisa wɔte aseda se obedi ayɛdai ɛde ama wɔn adɔfonom Yesu Kristo odaso te asema wo epo owu ma yɛn na wɔkɔ soro nyina ati anso hɔ a ogusu de ma yɛn ɔdɔbɛn na sene yɛn tina se nipa bi atimi amona brabɔ se ne Kristo Yesu yihwɛ no wo kɔbɔ nsɛm gyama ɛne nkwan so ɔde sobɔbɔ Yesu no adofonom esrawate yenye ya famu biara si ebebo ablabo etene amen kan we na menye mfansi Hebrews chapter 9 Hebrews 9 verse 24 Hebrews 9 verse number 24 downwards no osina Kristo anhyane kronkron bia wode ensaye ya eye kronkron bia pa na ho ansankyene animu nemom oshen osoro ankasa se afei okoyi ni wadi nyankopon anim ama yei ti Yesu Kristo ewu ya no owu sore ye na wokọ osoro no okoyi ni wadi ache nyankopon ama yen se meja amani huna nkasa se ni pai wo hunu won boni nyina anti no mafamu mehuna ma won enti sempo owu bi na se wona anam se wabeje medino na mesoba abrabo penti mesrawo yisaso twene firi won so na ji won wahene ne mu that's why Kristo Yesu ka se wo kosiesie ba bi di amaye ti efiri se Yesu Kristo wuye ekọ soro besi ne ogusu de ma me ne wo miye no ye mbane ntinka ye mfata de na so enam ne moja Bible say kamia ye se ade nyina na Kristo Yesu di ne moja te ho prekoma ye
ka Yesu Kristo moja na nyanwu a anka boni fafre ni ho na so se Kristo Yesu moja na nyagu fam ko ade adofonom emfa woni boni ayedie boni fafre wo ho de mayai obetimi ahoro ye ho ate ye ho ama na yeye sane be obeti ya henie ni mu temesra momye momode wate momye momode wose na so wanhyene ho so de ne ho bebo afode emprepi said yourself penny be ade moja sen konkro bia hoda dan frisiano ti Israel penso of penny no afi bia okoba bone ho afode esra bone fefere ma ono ho ene o man no na so Yesu Kristo de wanko ho pine mum prekope no koye enti wase ene anka eseno se oten hu na mane every we asifire na afei a we asemre ewie adruyi ti ka Yesu Kristo na fore bono obono preko wa mone se o enemawu enti wanya asore no obese obio ene nka wase nka efire se ebo wi ase no ene ofire ase ehuna amane ebesi ne but esanse na wonya nkopo ti bia ma wodimu nti a ne moja ne moja esene ne pa nyina moja na empo enantwie ne nyai moja no ayede se enantwie eni nyai moja mpo a Mose abreso asopani de bafode esra bone fafre de pepa o man ne bone mpo setimi tini pa ho fri bone ho de a eni prai na Kristo Yesu moja obehwegu preko no entimi nte ya ho kora ebetimi efise ne moja ne di Mose nantwie ne nyai moja ti na fode bono obebo maye no obon preko de maye timi epa wase wayi ne ho di preko se wonam afode a ode ne ho boye ne so beyi bone o ne etie no ti Kristo Yesu abo afode se obeyi bone ayedai afri ho wase na se de don manipa se obewu preko na no achi atemu beba no sanso na Kristo a ode ne bo afode preko se wonso ne pa bebre bone no bekwati bone ayi ne ho ade ne mpre no so atira wona wo hwe ne kwan de wona kɔ enkwachie mu sade do ma yesi ebewu preko no wachi atemu beba no sana Kristo Yesu a wode ne ho pa afode preko ma ye no so obekwati bone ayi ne ho ade ne mpre no so na ye na ye hwe ne kwan ye nam na kwan hwe so ebo abrabotere ne no wafa ya kosura hini mu wade akonkwaje modofo Yesu Kristo abaye na afamu de wate dia ka ya menu mienu se wa yantimi amu abrabo pankwa ya na mesrawo emyemfa so bom mawrade eye yankase mistake ni asese Kristo ye nyirara adofo no waye wate ti ya famu dia ya beye enisi ya behwe sede na sempate ya behwe Kristo Yesu asem so ni atwe ya ho afri bone nyinara mu ya jai bone nyinara die ni apre se ya na brabo betene ya na brabo beso Kristo Yesu ani na wie ye na enkwagye a Kristo Yesu behunu ho amane no yenso ye nyamomfaso na meba Yesu Kristo ntan ye no tiemie pa ontan ye ka oni do ma ye na nka wo mewu kwamfa ne nkwa meto wo ma ye busuyefo yanke ya brabo se na bufuo pa but enam ne donti oyina ni friembo ne nyinara so enam ne do so behunu ayakayaka de ma ye yembo ne to kan azaya na wose yemumo ye nyina akɔhwe ne so that's why ya Kristo Yesu sana senia na so watu na ne hwe jana ye ejane de Yesu kabia kata na ne afri Yesu ho sanse ye bone abeda Kristo Yesu so nyankopon so nyanyame a wotumi hwe bone ene na atwa so oyi nyame na ni hinta Kristo enti Yesu tie mu se meja adenti ne wapa me onim de enti a sanse me no mi no bone abeda Kristo Yesu so odofo ema Yesu bre yi nya kwada ema Yesu Kristo bre no enya kwada mesrawo bre se obetu anamompa we Yesu mu Bamode se ne etie biara onso benam Kristo Yesu asempa so
ate wo ho afiri wiase bone wiase fi ni nkekaye nyinara ho na wo de ho agina Nyankopɔn anim sɛ de ofata sɛ yɛtene nkwama no yeye mesirawo suro Awurade na nante na sedie mu presa obetutene ne anamon bomoden sɛ obete wo ho afiri niema egu ya ho fi nyinara ho tiemi pa bomoden sɛ obeye wa afamu de sɛ obeyi bɔne afiri wakwan mu na wamo abrabɔ aso Awurade ani na awieye nkwagye ama wo Kristo Yesu nhyira wo na wo nhyira me nso si aya so atie ne nsɛm mesɛ Awurade sɛ ɔma ya hoden a yebetimi di adi na asɛm so ne abrabɔ aso n'ani sɛ ne wo hwehwɛ ɛwɔ ne din tumi ne munti amen ya mompaye ya de animonyam nyina ma wo nkonkro ebrem ya frɛ wo sɛ bɛkasa kyerɛ no anyi wani anyitaye onam utumi no ho ade wonsam so abɛhyɛ yɛn boyɛ mbra sɛ ne wo hwɛfiri wɔ na wie yɛ nyankwagye wonsam abo emu ahoɔden firi wasafurade nkyɛn yɛsrɛ wasafurade safo ahoɔden dum yɛ nai sɛ ne awie brem a nipa bebre nipa mu fadodo na apo Awurade soro na wana kwanbɔne so bɔ abrabɔ bɔne na wana wie yɛ wɔsɛyɛ na yɛn de yɛ dane madwe makan no sɛ no ebra bi ba o de begira temo dwananim na sɛ ne yɛ bɔ yɛ abrabɔ wiase mu no wanam so bu yɛ tan de so akatua mayɛ no ɔdomfo ɔdom bɔ yɛ wate owura so yɛ mu kɔsofo ho ɔden tintim yɛ sɛ Awurade sɛ hyɛ wo gyato me a ebetimi ahwɛ yɛn so afiri bɔne so nyinara ho Awurade dom bɔ yɛ ma wo nsɛm timi ntena yakoma mu boa yɛ sɛ ne ɛbɛyɛ yɛbetu anamɔmpa wɔ mu yɛn abrabɔ yɛn kasa yakoma mu adwene yɛadwene mu nsusuye yɛne nipa ntam kutawudie yɛn bile biara ɛbɛsɔ Awurade wani na wieye enkwagye a obehunu ho amane ma yɛn no yɛn so yɛnya mu kyɛfa yɛda wase so ati yɛn odin tumi ne ho odin kɛse nti amen Awurade nhyira no nhyira me nso Awurade nhyira opa na ɔnya okɛse sɛ wanya bra twɛn nanim no watie ne nsɛm amen pa won so hyɛ ma wonua bi Awurade nhyira no nka ho Awurade adom ada foforo yebesia Awurade nhyira no nka ho bye bye